implementation khanya ni bak biswe ke to chini MLA ko mantri simnawo ta chini EM Robindra Babu chini ko simnawo omno ti 3 bar khaijak ka illegal migrant sati ani jombo jala khaijak ka tai ni komol chini ta komol koloi bini aro bo khaijak ka illegal migrant ti protect the jaga no illegal migrant ti tini o movement khaijak ka to fano baksa borobrok nijini sartho nana ne bagai ang sikhayo ang simin ci kok sawo om tike sai ang sanamusum organization jeng khai tong jini party level ni hoite top level high post ni high level ni hoite je mass gathering khanya boi chono kok sahayok am bagai jeng hoito ba aja go thangmaya ko tamni bagai karon lok jotono seminar thangnai 25 tarik je bubagrano DM ni hoite je DM rok je dinai khaimani obno tui chin YTF rok movement khai tong ngomo chini continue process choli tum jete CAB ni taking kok samani CAB ni tipra motha angani sekangno chin bubagrani leadership angapro TSF je 8 tarik January 2019 ni kok taw moidomon jeng oro strike khayo 8 tarik strike khaimani ya golo apro BJP IPT government tong je ang nijin apro TSF ni president jeng announce ke je adini tipra strike ma khay jeng tipra strike khaikya road blockage khaikya आज माधव कामेओ जे गुली ऑक्सक मनी जे सोजना चिम बरो जे गुली ना मनी ओबनी रिजल्ट जों गुलो मानि थां बुबाग्रा फामानिया गुलो बुबाग्रा जों जतन लगे राख्या जों सुबा लाख्या बुबाग्रा एक मत जन मथानि मानना ओ वास्तव जे ओ आंदोलननि बगैनो आ सीएबीनि आंदोलननि बगैनो जे जखन डिसेम्बर नि 19 डिसेम्बर जखन सीएबीनि सीएक जखन एक नि थांप्रम गंके आफरो ड्राफ्टिंग चेंज माखैके बरो आफरो पूरा त्रिपुरा जौन बरनी जे छारा इंडिया नो तंगमनी जे ओ सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल नो एक्ट खनिनि बगु फियाबा जखन सेकंड टाइम ओ ड्राफ्टिंग नाम पुरन कंके और ड्राफ्टिंग नो चेंज खाइमारिका 6 शेड्यूल एरिया वो अब इम्प्लीमेंटेशन खाइ मांगला खने अब एन दंबा जिन बुबग्र नेतृत्व आंदोलन खाइमानि यागुलो तिप्रासन ठीक लाइमानि यागुलो टीएसएफ आंदोलन फले तिनि अब सम्भव अंग एवं ओ त्रिपुरा जुनि जे माधव कामिनि जे गठन अब नेशनल भिडियो थां सरि सारा नॉर्थ ईस्ट अब इश्यू संखा তারপরে না 6 শিডিউল এরিয়া ও আমরা স্কিপ খাই দিছে জনসংঘ পর হয়তো বা তিনি যারা ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট যিনি কক সানাই রক আংনো খাইও আংনো কইলানি সানাই রক আং সানামু সমুদ্র পারা যিনি ইতিহাস ইলিগাল মাগ্রেন্ট তুই টিএসএফ অনেক আন্দোলন খাইকা টিউজার অনেক আন্দোলন খাইকা নেশুনি হইতেছে বন খাইকা কতবার বন খাইকাছে কতবার স্ট্রাইক খাইকা নোটিস নি বন খাইজাকা আপরো o sietamba siebitamba illegal immigration tuin o siebien baksa borang tiu sanam sun discipline nang party tinya ni gande discipline gede khorang kotor khai buina saka hum je bidesi bitoron o bidesi bitoron no tuyi kabang ma movement nang kha kabang ma borok thike nini TMB accord botongo nini ATTF ni accord botongo even last ni je ti prase accord অরব যে ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস রক বাংমানি বাগৈনো তিনি ত্রিপুরা জো जों মাইনরিটি থাং অব ত্রিপুরা জন ইতিহাস অব বাস্তব ত্রিপুরা জন বরক কেও অব সিয়ামতি ক্রিখা গঙ্গা जों जिनि बसकांगो जे थांनाय 19 मेओ जे मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स नि होइते जों जे नोटिफिकेशन कायसा जाखा जे नोटिफिकेशन बांग्लादेशी ताय म्यांमार नि बरखनो दाक्ति अरो चिन्हित खाई जे डिटेंशन केमो दावै बनो पोस्टबैक मा खाइनाय अब जे केंद्र सरकारनि होइते रहरजा एवं अबनो साना थांगांके मासावो तामनि बगै माले जे गुजरात हाइजागावो बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र हाइजागावो तिनि आसाम हाइजागो चिनि गानावो जे बांग्लादेशी फाइने रखनो चिन्हित खाइजगै एक्शन नावै दङ तिनि त्रिपुरा राज्य किन्तु सेइ बेबे जों उद्योग नया अबनि कारण कायसना दङ जतनि सिवो जे अ जागानि जे तिनि सरकार चालौ दंनाय र जारा तिनि कैबिनेट हाइजागाव दंनाय र मैक्सिमम न फातार हानि फाइनाय र आमने बगै इचाखान र उद्योग नया काजै जों आ जागा तिनि त्रिपुरा बासी र जिनि जत जिनि तिप्रासा हेके छाना थाका सुरु तिप्रासा सिमिनिया बांगाली पाहाड़ी जेसापन कारण जत बांगालीबो तो बांग्लादेशी अबले जत तिप्रासाबो दंमानो बांग्लादेशी कारण इलिगल माइग्रेंट्स माने इलिगल माइग्रेशन अब कोनो धर्म जाति बेकुनु गचंगबो जेसा काइपन चंगबो थानसा खये चिनि बसकानि तिप्रा मथारो जों स्टेप नाखा खना चिनि 9 तारिख जंगबुजला एसडीएम नि थानि बोसों मेमोरेंडम याफरनाय
through SDM ti माननीय मुख्यमंत्री या परजगनाय जे immediately no जों implementation ना ओंखाय district level बो खायजाकनाय जे 13 तारिख ताबो जे साख्लायखासों गबो बिनि जे लाइबुमा अब बेलेग कला बासा चिनि तिप्रामो थाना ब्लेम खै जे तिप्रामो थानि स्टेन तामो सीए बिनिति सीए ने तिप्रामो थानि स्टेन तामो तिप्रामो थांगै तिनि illegal migrants नि बगै kokti saya ML taing kokti saya ni kawam borok sunggu ang just kisah nong mention khana musunggu ani je nozoron nugui tongo ti pramothani protect MLM disiro o illegal migrants hoti chung sucharangjak ebong obno tui koyekta jaga already movement cholibo thang je dino na 19 tarikho notification okhar kaino 21 tarikh khaino khumulongo manoniyo chini honorable chairman borno jagadish honorable MDC borno gonesh ang nije tongo jung logologin kokti sa kokti sakal je illegal